će sve skupa biti krajem godine, znači i rekonstrukcija. Sad, da bi tim ljudima da rade postojeći, moraš naravno nastaviti. Šta se gore? Ovo su i te cijene danas nisu i to kad se izvlasti nije to više ono izmačina kad preko nešto zbog. Ovdje to je limit, ali i kad bi mi nju imali, opet je ova topografija, znači taj visual approach je nešto što ti moraš ukalkulirati tu grešku. Ne bi to nešto separacija tek tako na 4 minute. Ne bi što toga sad. Niko ne bi mogao raditi. Jer nama je target ima subote. Metarske trake, svaki je upravljiv, frekventno i dohvatljiv i vidljiv. Sve u skadi, tako da se sve ta... Taj ALS ima dvije antene, ima lokalizer i ima taj glide path. I on ti daje taj križ. Znači, tu se puknimo ovdje sve. Ima vrat u aerodromu. Već traje tjedan dana, jesmo prašali.